Sinja. Guys, yung lunch natin ngayon is 2 chicken drumstick and 1 rice with kimchi and French fries. Guys, samahan ko. Wala na naman siguro ni Wala na naman siguro ni kaya guys. Kain tayo sa inyo guys. Ito yung masarap na chicken. Isang drumstick guys. Masarap siya. Crunchy na may sweet and sour. Crispy siya. Crunchy. Crunchy siya guys. Salt na sweet. Grabe kumain no. Ayun. Agoy. Grabe. Sobrang gutom. Talaga lang. Kaya kayo na mag-adjust dan. Kasi gutom talaga. Alas 2 na yun. Gusto ko sa kanila yung rice nila with seaweed. With seaweed and kimchi. Rice nila is Japanese rice. Gustong gusto ko yung rice nila. Mura lang siya guys. Ang cost niya nasa $11. It's about 400 plus in Philippine money. Yung french fries nila guys. Pili ka cheese or seaweed ang ilalagay niyong flavor. Kaya I choose seaweed. Guys, kayo na mag-adjust sa premium ko ha. Puro pagkain. Kasi nandito tayo sa kasi guys, bantay tayo sa alaga ko. Alaga ko is nasa hospital. I'm full caregiver. So, ayan, puro pagkain ang mai-premier ko sa inyo. Sige, lamon ka lang. Lamon. Grabe o. Punong yung bibig o. Grabe kumain. Nasaan mo lang siya guys? $10. $10, about 400. 400. Diba? Diba? Sakto sa mukha ko. Pati mukha, kumain pa. Tindono. Sino na kain?
Vlog. Joyce Europe Vlogs. That's lifestyle. Baby Burrito. Lauren Chris TV. Wing France Vlog. The official vlog. Razmia Vlog. Gammy Bear Vlogs. Flowers TV channel. Miss Floor Vlog. Lotchi Vlog. Jocelyn Vlog HK. The Bishop Sam. James F.W. Amazing Encore. Jay Dyer. Ruby TV Vlog. Asian HKH Vlog. Joel's Vlog. Joy Vlog. VF Vlog. Rick Gilly. Joan Alano. Lynn Dolphy Channel. Paris. Lynn Dulce Channel. Angelman Fajardo. Justine Galandes Jr. Love Page Dean Vlog. Creation. Molu Salu. Gita TV. Chesbro. Jacob Travel TV. Anton F. Channel. Issei Bruno. Copygato 09. Master Gian. Ilongo Prombi Vlogger. Leia Consulta Vlog. Yuka's Vlog. Vlog. Bear Vlogs. Rams Kato Gaming. Out to my very close friend, Sherwin Marco Wea, Queenie Chelorico, Maris Jingon, Udon Bait Gare, Jenna Bora,